Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Again, Assalamualaikum and a very good afternoon. So today we are going to learn about the principle of disease and epidemiology. Okay, macam mana sesuatu disease tu berlaku dan at the last part of the topic kita akan disentuh sikit bab epidemiology lah. Very short. Okay, the learning objectives. First, we want to define apa tu normal microbiota, etiology of infectious disease, epidemiology, and then classify infectious disease, explain the pattern of the disease and the spread of the infection, understand the emerging infectious disease. So, what is normal microbiota? After birth, okay, microbial population rapidly establish themselves in the newborn's body. Dalam badan kita ni, sebenarnya kita juga we are living with microorganisms, okay, but the normal microorganisms that present in our body is not harmful lah. Kalau dia jadi harmful, that's why we acquired kita panggil infection, disease. So vaginal lactobacilli ni contohnya, vaginal lactobacilli colonize newborn's intestine, okay. Feeding and breathing introduce many more microbes. Bila kita makan, bila kita breathe, partikel-partikel kecil ni dia mengandungi microorganism. Okay, microorganism ni dia akan hidup within ourselves lah. Okay. E. coli and other bacteria colonize large intestine. So tempat-tempat yang berbeza akan ada microorganism yang berbeza. So microorganisms ni, each microorganism has its own karakteristik environment punya, kita panggil kesesuaian, apa dia punya faktor yang mempengaruhi kehidupan dia. Candida albicans colonizes mucous membranes. Normal microbiota of flora are microorganisms that remain throughout an individual's life. Okay. Transient microbiota pula adalah microorganisms that are present for a certain time period and then disappear. Okay, so transient ni mungkin dia infectious ataupun non-infectious lah. Maybe dia menyebabkan harmful ataupun tidak. Kalau dia menyebabkan harmful to our body, maka dia akan menyebabkan disease lah. Okay, right. So cells in human body, okay, 1 times 10 kali 13, dia punya anggaran dia, and microbes associated with human body pula adalah 1 kali 10 kuasa 14. So nak katanya microbes ni sangat-sangat banyak. Sama macam hampir sama jumlah dengan our cells lah. So there are lebih kurang in each human body cell ada 10 microorganisms. Okay, so basically microorganisms that present inside our body ni is not harmful. But sometimes they may be harmful kalau ada certain conditions met lah. Alright. So factors determine the distribution and composition of normal microbiota. So apa yang determine dia punya distribution, composition normal microbiota ni? First of all, nutrients, okay, secretory and excretory products of cells, substances in body fluids, dead cells and food in the GIT. So dia hidup ni adalah disebabkan nutrients yang dihasilkan oleh badan kita sendirilah, either in secretory or excretory products. Okay, physical and chemical factors dipengaruhi juga oleh physical and chemical factors such as temperature, okay, pH value, oxygen, CO2, salinity and sunlight. And then number 3, defense of the host molecules and activated cells that kill microbes, inhibit their growth, prevent their adhesion to host cell surfaces and neutralize toxins that microbe produce. Okay, dia macam bakteria yang baik lah contohnya, microorganism yang baik, dan some of them, okay, dia merupakan kita punya defense punya barrier lah, yang mana dia boleh membunuh microbes, inhibit their growth, yang microbes yang bahaya. Okay, and then mechanical factors, chewing. Alright, so basically ni adalah faktor yang determine the distribution and composition of normal microbiota. Okay.
So relationships between the normal microbiota and the host. Host ni adalah kita, the normal microbiota ni adalah microorganisms. So dia ada berapa banyak relationship, type of relationships. A microbial antagonism, normal flora inhibits overgrowth of harmful microbes. Okay, yang mana dia kita kata apa nama dia? Membunuh lah harmful microbes. Mechanisms include competition for nutrients and affecting environmental factors such as pH, toxic substances, and oxygen availability. Vaginal flora maintains pH of 3.5 to 4.5, which inhibits overgrowth of Candida albicans. In mouse, streptococci produce compounds that inhibit growth of many other cocci. In intestine, E. coli produce bacteriocins, which inhibit growth of closely related bacteria. Clostridium difficile is inhibited by normal intestinal flora. So, basically dia beritahu yang mana flora yang mana normal, okay, microorganism ni macam mana dia ada berfungsi, okay, where their function is to protect and to kita kata mengekalkan kondisi badan tu dalam keadaan yang normal. So kita ada good bacteria and bad bacteria. Contoh-contoh good bacteria macam E. coli, Bifidobacteria, Lactobacilli, okay, Faecalibacteria, Enterococcus faecalis, Campylobacter, Clostridium difficile, ni adalah bakteria bad lah, bad bacteria. Okay, so normal flora ni kita panggil selalunya yang tidak membawa harmful kepada diri kita, yang membawa harmful ni bad bacteria lah. So relationships between the normal microbiota and the host. Okay, symbiosis ni adalah relationship between dua organisms. Okay, so yang dalam kes ni adalah host dengan microbiota tu. So kita ada commensalism, which is one organism benefits and the other is unaffected. Okay, maknanya dia membawa keuntungan kepada satu pihak tapi satu pihak lagi tu tak dapat apa-apa, tak ada membawa kesan. And then we've got mutualism. Mutualism ni ada benefit for both parties, kedua-duanya. And then we've got parasitism. Okay, one organism benefits at the expense of the other. Maknanya satu mendapat keuntungan, satu lagi mendapat keburukan ataupun bad effects lah. Okay, so symbiosis, the relationship between the normal microbiota and the host in which at least one organism is dependent on the other. Okay, so hubungan tu boleh jadi sama ada commensalism, mutualism and parasitism. So commensalism, one of the organism benefits and the other is unaffected. Contohnya cyanobacteria that inhabit the surface of the eye and certain saprophytic microbacteria that inhabit the ear and the external genitals. These bacteria live on secretion and slough of the cells and they bring no apparent benefit or harm to the host. Okay, dia ada ke, dia tak ada ke, dia tak bawa efek kepada diri kita. And this type of relationship, we call it as a commensalism. And mutualism, a type of symbiosis that benefit both organisms. Contohnya, the large intestine contains bacteria such as E. coli that synthesize vitamin K and B. And vitamin B. These vitamins are absorbed in the bloodstream and distributed for use by body cells. In exchange, the large intestine provides nutrients used by the bacteria, resulting in their survival. Kita bagi dia nutrien, makanan, dia bagi kita vitamin. Okay, contohnya E. coli lah, mutualism, which both parties get the benefits lah from each other. And then we've got parasitism. Parasitism ni macam parasite. Okay, one organism benefits by deriving nutrients at the expense of the other. Many disease-causing bacteria are parasites. Maknanya dia macam contohnya microorganism tu mendapat benefit tetapi dia memberi harmful kepada host, kepada diri kita. So that is the parasitism. So opportunistic microorganisms, the nature of symbiotic relationships can change. Okay, kadang-kadang dia punya relationship tu bukannya static, tapi dia dynamic, boleh berlaku perubahan. Contohnya opportunistic pathogens, organisms that normally do not cause disease in their natural habitat in a healthy person. They may cause disease if the host is weakened or if they enter different parts of the body. Normally, microorganism ni dia berada dalam keadaan yang tidak memberi
kemudaratan ataupun harmful to the host. Okay, but in some condition or certain condition, dia akan boleh menyebabkan disease. Contohnya pneumocystis carinii, pneumonia in AIDS patient. Kalau orang tu tak ada AIDS, okay, benda ni, pneumocystis carinii ni, dia tidak menyebabkan penyakit kepada patient tersebut. Okay. Tetapi dalam AIDS patient ni, autoimmune deficiency ni, maknanya dalam sakit HIV, orang yang ada AIDS ni, dia punya immunity dia rendah. Okay, bila immunity rendah, secara automatik pneumocystis carinii ni, dia akan kita kata mengambil peluang opportunistic kita panggil untuk menyebabkan disease kepada badan kita, okay, harmful, yang boleh menyebabkan pneumonia lah, jangkitan paru-paru. Okay. Jadi macam dalam keadaan yang normal, di mana fungsi imuniti badan kita adalah normal, benda ni tidak menyebabkan harmful kepada badan kita, tetapi dalam satu condition sebagai contoh, apabila immunity kita rendah, okay, dalam kes ni untuk patient yang ada AIDS atau HIV, dia akan menyebabkan penyakit atau disease. Tu sedikit gum disease caused by mouse flora. Okay. Neisseria meningitis is usually harmless in the respiratory tract but can cause meningitis. E. coli can cause urinary tract infection, meningitis, pneumonia and abscesses. Macam kita baca tadi, E. coli ni sebenarnya ada kebaikan dia, tapi normal flora dalam badan kita ni, kalau badan kita lemah, immunity kita rendah, dia akan kita panggil backstep, kita akan menyebabkan harmful pula kepada badan kita. Okay, so sebenarnya yang mengekalkan kita punya keselamatan ni adalah immunity badan kita, dan pada masa yang sama, kadang-kadang mikroorganism ni juga memberikan kebaikan pada badan kita. But in certain conditions, keadaan boleh berubah apabila environmental factor tu mempengaruhi relationship ni. Okay, the etiology of infectious disease. Etiology ni adalah science and study of the causes of disease and the mode of operation. Bila kita sebut pasal etiology, kita nak tahu sebab kita berbincang berkenaan dengan causes dan juga dia punya mechanism dia. Okay, in Koch postulate, okay, ada satu kita panggil macam principle lah, ataupun teori, developed by Robert Koch in 1877 to establish cause of infectious disease. Okay, seperti anthrax and TB, tuberculosis. Same pathogen dia syarat-syarat ni perlu untuk establish sesuatu infectious disease, cause ataupun penyebab sesuatu infectious disease tu, perkara prinsipal ni perlu dipatuhi. Which is the number one, same pathogen must be present in every case of the disease. Kalau kita kata setiap orang ada tuberculosis, maknanya dia setiap orang perlu ada this pathogen, microorganism ni, which is the Mycobacterium tuberculosis. Okay, itu satu. Yang kedua, pathogen must be isolated from disease host and grown in pure culture. Bila kita ambil sampel darah daripada pesakit TB ni, and then kita put in the pure culture, benda tu boleh di-isolatekan pathogen ni. Pathogen from pure culture must cause disease when inoculated in healthy susceptible laboratory animal. Dan bila daripada pure culture ni kita ambil di microorganism ni dan kita test dekat tikus makmal sebagai contohnya, tikus makmal ini boleh dapat penyakit TB yang asalnya daripada orang yang kita yang ada penyakit TB tersebut. Okay. And then number 4, pathogen must be isolated from inoculated animal and shown to be the original organism. Okay, dan pathogen tu boleh di-isolate daripada animal and ada and shown, dan dia bila kita tengok dia adalah organism yang sama. Okay. So these are the 4 principles lah from the Robert Koch. Okay. So kena faham, dan kalau boleh kena ingatlah kemungkinan soalan akan keluar berkenaan dengan Robert Koch ni punya postulate. Okay. So the etiology of infectious diseases ni yang kita kena beritahu. Microorganisms are isolated from a disease or dead animal contohnya, and then kita buat culture, kita dapat koloni dia. Okay. Kita dah tahu microorganism contohnya TB tadi kita nampak ada Mycobacterium tuberculosis, Bacillus punya shape contohnya. And then microorganism are grown in pure culture. Kita nampak dia, and then kita ambil benda tu, kita inject dekat binatang yang lain. Healthy laboratory animal. Bila kita inject dekat dia, kita
ulang balik benda yang sama dan kita jumpa original organism sama macam tikus yang asal-asal ni. Okay, key concept according to Koch postulates a specific infectious disease is associated with a specific microbe. Bila kita berbincang ataupun kita talk about a disease, must be has a specific microorganism which cause the disease. Etiology. Sebagai contoh, tuberculosis disebabkan Mycobacterium tuberculosis. Contohnya penyakit denggi disebabkan nyamuk Aedes lain. Denggi disebabkan virus denggi itulah. Okay. And then sebagai contoh apa lagi? Kita ada tetanus. Tetanus kita ada daripada tetanus ni penyakit kita panggil apa nama dia, kancing gigi tak silap saya. Kalau bahasa Melayu dia. And then we've got dia punya microorganism ni adalah Clostridium tetani. Okay. Di mana dia ada spasm of the muscle lah. Kalau kita tengok dia macam kejang macam tu, tetanus. Okay. Itu contoh-contoh daripada konsep yang dapat daripada Koch postulates ni lah. Okay, tetapi there are some exceptions. Ada beberapa pengecualian, exceptions to Koch postulates. Koch principles do not apply to all disease. Tapi tak semua disease kita boleh apply Koch principle ni. Macam mana? Disease yang macam mana? Okay, yang pertama sekali adalah some microbes cannot be cultured in artificial media. Bukan semua microbe kita boleh culture dalam artificial media tu lah, dalam medium tu. Okay, contohnya macam Treponema pallidum, Mycobacterium leprosi, Rickettsia, Chlamydia and viruses only multiple within cell. Okay, so benda-benda ni kita tak boleh masukkan dalam Koch postulates lah, sebab benda tu tak boleh nak di-culture. Yang kedua, one disease may involve several different pathogens. Contohnya penyakit diarrhea, pneumonia, meningitis, peritonitis, nephritis ni dia boleh disebabkan banyak penyakit. Penyakit ni boleh disebabkan banyak oleh microorganism, bukannya spesifik kepada satu disease sahaja. Contohnya pneumonia ni daripada Mycobacterium TB pun boleh menyebabkan pneumonia. Pneumocystis carinii boleh menyebabkan pneumonia. Lagi kita ada Haemophilus influenza boleh menyebabkan pneumonia. Okay. And some pathogens may cause several different diseases. Dan satu pathogen tu kadang-kadang boleh menyebabkan banyak pula disease, bukannya satu disease sahaja. Contohnya Streptococcus pyogenes. Dia boleh menyebabkan scarlet fever, sore throat, skin infections, bone infections, etc. Mycobacterium tuberculosis pula boleh menyebabkan disease of lungs, skin, bones and internal organs. Okay. So Koch postulates tu adalah nak menunjukkan bahawa setiap penyakit tu ada specific disease, tetapi ada exception untuk beberapa penyakit atau disebabkan sebab-sebab ni lah 1, 2 and 3 ni. So classifying infectious disease. Okay, macam mana kita nak classify infectious disease? Okay, pertama kita ada communicable disease, which is spread from one host to another either directly or indirectly. Contohnya TB, herpes, flu, AIDS, chickenpox, mumps, polio and hepatitis. Okay, penyakit-penyakit ni boleh spread daripada daripada seseorang kepada seseorang atau daripada satu organism kepada organism yang lain. And then we've got contagious disease, spread easily from one person to another. Contohnya chickenpox, measles, COVID-19, salah satu daripada contoh contagious disease lah. Okay. And then we've got non-communicable disease. Maknanya dia tak boleh communicate. Non-communicable disease, not spread from one host to another, caused by microbes that live outside the body or by opportunistic pathogens that live inside the body. Contohnya tetanus, botulism, yeast infection. Benda-benda ni dia tak boleh berjangkit daripada seseorang kepada orang yang lain. Okay. So, and then every disease that affects the body alters body structures and functions in particular ways. And these alterations are usually indicated by several kinds of evidence. Bila sesuatu microorganism invade seseorang, okay, dia akan affect the body punya structure and function dengan pelbagai cara lah. Okay. Dan selalunya kita nampak daripada symptoms and signs daripada patient tersebut.
Symptoms tu adalah changes in body function such as pain and malaise, a vague feeling of body discomfort. While signs ni adalah objective changes the physician can observe and measure, include lesions, changes produced in tissues by disease, swelling, fever and paralysis. Okey, macam mana kita nak bezakan symptoms and signs ni? Symptoms ni adalah benda yang diadu ataupun kita kata feeling yang kita beritahu saya rasa benda body function yang contohnya pesakit tu adu atau dia rasa, okay, that is a symptoms. While signs ni apa yang doktor nampak, physician can observe and measure. Contohnya dia punya demam, fever dia, ada paralysis ke, ada swelling, ataupun ada kamera ada rash ke sebagai contoh, that is a signs. Symptoms ni apa yang dirasa oleh patient ataupun apa yang dialami oleh patient itu sendiri, dan signs ni apa yang dilihat oleh physicians. And syndrome ni adalah kita panggil group of symptoms or signs. Maknanya bila ada serta-serta syndrome, dia adalah contohnya symptoms A, B and C dengan signs B and C. Dia adalah sindrom, kita akan bagi dia satu nama sindrom sebagai contohnya, syndrome Down sebagai contoh. The diagnosis of a disease is made by evaluation of the signs and symptoms together with the results of laboratory tests. Maknanya daripada symptoms and signs tu specifically bila kita gabungkan, kita akan dapat satu penyakit. Sebagai contohnya penyakit syndrome Down, apa ciri-ciri dia? Macam contohnya mata sepet, signs yang kita boleh nampak, ataupun kita boleh nampak, kita panggil Mongolian face, macam orang Mongolia, contohnya dia punya sign dia. Ataupun lidah dia besar, kita panggil macroglossia, signs dia. Banyak signs kan. Lepas tu kita nampak dia punya IQ dia rendah contohnya. And then symptoms dia pendek sebagai contoh. Dan adalah beberapa spesifik karakteristik dalam syndrome Down. So syndrome Down tu sebenarnya adalah mixture of the symptoms and signs, specific symptoms and signs yang mana characteristically to the specific disease. Okay. So disease occurrence, disease apa? Kita bila berkenaan sesuatu disease tu, kita ada banyak cara dia boleh occur. Disease incidence is the percentage of population that contract a disease in a given time period. Maknanya berapa ramai orang yang dapat penyakit tu dalam satu masa tertentu. Incidence lah. Prevalence pula adalah percentage of population that has the disease during the given time period. Maknanya incidence ni penyakit-penyakit yang baru dalam time period tu. Prevalence ni adalah berapa banyak penyakit dalam keadaan dalam time point yang kita tengok tu lah. Incidence ni kita panggil new disease ataupun new cases. Prevalence ni adalah cases, campuran new dengan old cases. Sporadic disease occurs only occasionally. Sebagai contoh polio in US. Sebagai contohnya, dalam satu keadaan tiba-tiba ada berlaku kes polio, tapi dia jarang-jarang. Dia berlaku dalam keadaan yang sekejap, dan berlaku pun dalam secara kita panggil sporadik. Sporadik maknanya secara kadang-kadang secara tiba-tiba lah, contohnya macam tu. Endemic disease constantly present in the population. Endemic ni perkara yang common dalam certain group atau population tu. Epidemic disease, many people acquire disease in a short time period. Dalam short time period, benda tu berlaku, ramai orang yang kena penyakit yang sama. Contohnya influenza, gonorrhea, chlamydia and AIDS. Bila epidemic disease ni adalah berlaku dalam satu kawasan yang tidak, kita kata tak spread dan meliputi satu geographical distribution yang besar. Bila epidemic ni dia melibatkan geographic distribution yang besar, worldwide epidemics, kita akan panggil pandemic. Contohnya epidemic disease ni, saya bagi contoh, dalam keadaan selalu kita dengar MERS-CoV, MERS-CoV yang kita selalu dengar daripada orang yang balik umrah, buat haji dekat Saudi.
Benda tu berlaku dekat sana sahaja dan banyak kes kat sana saja dalam short time period lah kalau ingat dulu. Okey. Tapi dia tak melibatkan worldwide. Okey. Dan pandemik ni contoh yang paling mudah adalah COVID-19 yang kita ada sekarang. Okey, yang mana semua orang dalam dunia ni kena COVID-19. COVID-19 ni asal dia epidemik. Epidemik dekat mana? Kat negara China, mana kawasan tu masa tu kita panggil epidemik. Tapi bila dia dah distribute worldwide, kita panggil pandemic disease. Okay. So, ni adalah contoh-contoh distribution of disease yang mana kita classifykan endemic disease, sporadic, epidemic. Endemic ni penyakit yang common dekat serta-serta population endemic ni. Okay. Contohnya biasalah sesama, hemophilus, influenza. Okay, serta-serta tempat benda tu adalah biasa. Sporadic ni occasionally tiba-tiba je berlaku. Epidemic ni banyak tapi dalam satu tempat saja, dan bila dia melibatkan banyak tempat buat distribution, kita panggil dia pandemic. Okay, this is duration. Okay, tadi kita bercerita pasal occurrence kan. Sekarang kita bercerita talk about the duration. Acute diseases, bila kita sebut acute, maknanya dia develops rapidly but lasts a short time. Contohnya penyakit-penyakit yang acute ni adalah penyakit yang sekejap je kita dapat. Penyakit sesama contohnya kita kena sesama ni influenza lah sebenarnya. Influenza ni ada banyak jenis. Jadi acute disease ni penyakit contohnya macam penyakit sesama, flu and common cold. Chronic diseases develop more slowly and reactions are less severe, tend to recur for long periods or to be continual. Contohnya TB, hepatitis B, infectious mononucleosis. Okay, penyakit ni lama, kadang-kadang masa berbulan-bulan. Contohnya HIV pun, bertahun-tahun. Dan chronic hepatitis, penyakit hati, sebagai contoh chronic disease, chronic liver, chronic kidney disease. Bila kita sebut chronic tu maknanya dia sangat lama. Subacute disease intermediate between acute and chronic. Antara acute and chronic kita panggil subacute. Okay. And then we've got latent disease. Causative agent remains inactive for a time but then becomes active and produce disease sometimes. It's disease symptoms. Okay, sorry. So latent disease ni macam sesetengah agent atau microorganism ni, okay, dia in certain condition, dalam certain ataupun dalam keadaan tertentu, microorganism ni tak boleh nak menyebabkan disease. Okay, so dia inactive. Contohnya immunity badan kita tinggi, ataupun keadaan sekeliling tu time tu tak, humidity dia tu berbeza, temperature berbeza, menyebabkan agent ni dia tak boleh nak aktif. Tapi bila ada perubahan dari segi environmental factors, sebagai contoh immunity orang tu rendah, orang yang kena ada HIV kan, sebagai contohnya, dia immunity jadi rendah. So bila immunity jadi rendah, benda tu boleh attack kita dan menyebabkan disease. Okay, so latent ni dia macam contohnya dia berada dalam keadaan yang inactive, tapi dalam satu condition yang dia prefer dekat dia, dia akan jadi aktif. Okay. So pattern of disease. Bila sesuatu disease tu berlaku, dia bukan berlaku secara tiba-tiba. Dia ada dia punya stages dia, dia ada period dia. First kali kita panggil incute ni adalah kalau kita guna graph, okay, sebelah kiri ni dekat Y punya axis ni, kita panggil number of microbes. Ini kita classify dekat time lah untuk x-axis. Yang first kali, incubation period. Okay, benda ni kena ingat lah. Sebab mungkin soalan ni soalan yang famous untuk exam. Incubation period maknanya no signs or symptoms. Okay, benda tu dah ada dalam badan kita, tapi dia tak menyebabkan kita rasa sakit, kita tak ada symptoms, kita tak ada signs. Okay, so kena tahu apa itu sign or symptoms dulu baru kita boleh faham apa itu incubation period. Benda tu ada dalam badan kita, benda tu dah invade dah pun, tapi kita tak develop sign symptoms lagi. Kita panggil incubation period. And then kita ada prodromal period. Okay, benda tu dah start develop symptoms and signs tu. And then kita ada period of illness. Period of illness ni more severe signs and symptoms. Kita ada demam teruk lah, batuk pun teruk. Demam kadang-kadang very high degree of temperature kita ada. And then period of decline. Beberapa lama lepas tu, benda tu pun slowly akan berkurang. Kita ada period of decline. And then we got period of convalescence. Okay, period of convalescence ni
dia masih lagi boleh menyebabkan jangkitan kepada orang lain. Walaupun benda tu tak ada simptom kat kita, tapi dia masih lagi boleh menyebabkan jangkitan pada orang lain. Jadi kalau kita perasan sebenarnya dalam penyakit yang sangat popular pada hari ini, kita boleh nampak benda ni kadang-kadang kita tengok orang tu sihat, tapi sebenarnya ada jangkitan COVID-19. Sebab mungkin dia berada dalam period incubation period atau period of convalescence. Okay, tak ada symptoms, tak ada signs, tapi benda tu ada dalam badan dia dan boleh menjangkiti yang lain. Okay, alright. So incubation period ni adalah is the interval. Okay, kita akan go through one by one lah period tu. So the incubation period is the interval between the initial infection, maknanya benda tu dah infect kita, and the first appearance of any signs or symptoms. Tapi sign or symptoms tu tak ada lagi. Okay, so interval maknanya antara dua point ni, symptoms and signs dengan benda tu infect, dia duduk dalam ni kita panggil incubation period. In some diseases, the incubation period is always the same. In others, it is quite variable. The time incubation depends on the specific microorganism involved, its virulence, degree of pathogenicity, the number of infecting microorganism and the resistance of the host. So time dia contohnya bergantung kepada banyak faktor lah. Microorganism tu sendiri, host tu punya faktor sendiri, environmental factor. Okay. So prodromal period pula adalah a relatively short period that follows the period of incubation in some diseases. The prodromal period is characterized by early, mild symptoms of diseases such as general aches and malaise. Okay, maknanya dia dah start lah develop mild symptoms and signs. Period of illness ni yang kita selalu panggil nampak lah keadaan tu teruk, and the disease is more severe. The person exhibits overt signs and symptoms of disease, such as fever, chills, muscle pain, sensitivity to light, and sore throat, lymph node enlargement, and gastrointestinal disturbances. Selalunya, dalam penyakit inilah baru pesakit tu nak pergi jumpa doktor. Dan selalu kalau kita rasa semua sikit-sikit dan sikit kita tak pergi kan dalam prodromal period. Tapi dalam period of illness ni, barulah benda tu berlaku. Kadang-kadang, benda ni sangat-sangat cepat lah. Okay? During the period of illness, the number of white blood cells may increase or decrease. Increase untuk lawan balik pathogen tu, or decrease, dia dah satu penyakit menyebabkan white blood cell tu low lah. Maknanya dia boleh kacau dari segi sistem imun badan tu sendiri. The patient's immune response and other defense mechanism overcome the pathogen and the period of illness ends. Okay, time ni lah badan immunity kita akan bertindak. Bila bertindak, macam itulah, sebab itulah berlakunya kita rasa panas badan. Sebab darah-darah tu mula membawa white blood cell. Contohnya monocyte, macrophage untuk lawan. Kalau kita belajar nanti, ada dia punya immunity. Kita ada dua pula jenis immunity. Spesifik dengan non-spesifik. Yang mana kita akan ada develop antibody. Ada yang sel-sel tertentu dia akan bunuh mikroorganism ni. Jadi benda-benda kita akan belajar in detail after this topik yang lain. When the disease is not successfully overcome or successfully treated, the patient dies during this period. Okay, so this is kita panggil critical period lah. Sebagai contoh, penyakit COVID-19 yang kita ada sekarang ni, kebanyakan yang masuk dalam ICU ni adalah dia dah sampai dekat period of illnesses. Setiap patient ni mempunyai kadar keupayaan immunity yang berbeza. Kalau immunity dia rendah, period of illnesses dia akan menjadi lebih teruk dan dia tak akan pergi ke period of decline or convalescence, dan kebanyakannya akan mati dekat period of ini lah. Tetapi untuk orang yang tak ada comorbidity, tak ada penyakit-penyakit, orang yang sihat selalunya, dia akan melalui period of illnesses ni dalam keadaan yang sekejap dan dapat diatasi disebabkan immunity dia yang baik. Period of decline. During the period of decline, the signs and symptoms subside, the fever decreases, and the feeling of malaise diminishes. During this phase, which may take from less than 24 hours to several days, the patient is vulnerable to secondary infection. Okay, kadang-kadang apa itu secondary infection? Bila badan immunity kita rendah, okay, kadang-kadang ada penyakit lain yang boleh mengambil kesempatan untuk attack badan kita. Jadi selalunya dalam period of decline ni, kita selalunya vulnerable to secondary infections lah, ataupun penyakit itu sendirilah, okay, ataupun penyakit-penyakit yang lain.
Jadi contohnya kalau ada seseorang tu dia masuk ke hospital disebabkan penyakit pneumonia, and then bila dekat hospital tu dia dah nak okey dah. Tiba-tiba masa dia dah nak okey tu, dah nak discharge tu, kita nampak fever dia naik balik. Kan? Fever dia naik balik sebab dia dapat secondary infection kat mana? Secondary infection daripada mikroorganism di sekeliling kawasan tu. Sebab hospital ni sebenarnya kawasan yang banyak membawa penyakit. Dan mikroorganism kita panggil, tak silap saya, hospital acquired pneumonia. Pneumonia dia dapat balik tapi disebabkan hospital acquired pneumonia. Dia dapat daripada kawasan hospital tu sendiri. Sebabnya apa? Mungkin dia tak ambil antibody yang cukup. Ataupun immunity badan ni tiba-tiba jadi rendah balik. Okay. Alright, so period of convalescence. During the period of convalescence, the person regains strength and the body returns to its pre-disease state. Okay, recovery has occurred. People can spread infection, however, dia boleh spread infection during this period of the period of illness, incubation and convalescence. So, 3 period ni dia boleh menyebabkan infection kepada orang lain. Macam saya bagi contoh tadilah dalam COVID-19 punya case. Okay. Dan juga macam typhoid fever and cholera, convalescing person carries the pathogenic microorganism for months or even years. Bukan setakat berhari, even kadang-kadang bertahun-tahun, berbulan-bulan. Penyakit tu memang tak ada symptoms and signs, tapi dia boleh berjangkit kepada orang yang lain. Okay, macam kolera ni dia tak adalah berjangkit straight daripada A ke B. Daripada tahi dia, daripada berak tu, kawasan tu kotor, kena air, ataupun tempat tak basuh, dan bila kita makan kita pula dapat benda tu. Okay. So host involvement, okay, daripada aspek host pula, local infection, microbes are limited to small area of body. Examples, balls, abscesses and acne. Local infection ni, infection yang tak masuk dalam darah. Senang ceritalah. Bila tak masuk dalam darah, dia tak boleh pergi tempat lain. Darah ni adalah circulatory system in our body. Bila sesuatu mikroorganism dia boleh invade je dalam darah kita, dia boleh pergi ke tempat lain, itu yang boleh menyebabkan demam. Bila infection tu ada fever, maknanya dia dah pergi ke dalam darah, dan juga dia boleh pergi ke tempat-tempat organ yang lain. Bila kita sebut local infection, contohnya kita ada jerawat, jerawat kat muka, okay. Infection tu berlaku dekat kawasan ni je. Maknanya dekat muka kita tu dia punya mikroorganism dan kita lawan balik pun dengan kita punya neutrophil, white blood cell dan sebagainya berlaku dekat area tu sahaja, limited to small area. Okay. Tapi bila kita sebut pasal systemic atau generalized infection, microbes are spread throughout body by, macam saya cakap tadi lah, blood or lymphatic vessel. Example, measles or AIDS. Okay. Dia ada dia punya terms dia. Bila kita sebut bacteremia, maknanya presence of bacteria in the blood. Kalau septicemia, bacteria multiply in blood. Septicemia ni maknanya bacteremia ni kadang-kadang bakteria tu dalam blood tapi dia taklah kita kata bahaya sangat. Bila septicemia, bila dia dah multiply, dia dah menyebabkan disease tu jadi severe. Toxemia, certain microorganism dia sendiri akan lepaskan air toksin dia. Ini macam dia punya kita panggil bahan racun dia lah. Toksin dia menyebabkan disease tu. And viremia, presence of viruses in blood. Focal infection pula adalah starts as local infection and spread to other parts of body. Examples from teeth, tonsils and appendix. Okay, kadang-kadang benda tu start dengan tempat local infection sahaja, tapi dia boleh menyebabkan spread kepada tempat yang lain. Contohnya orang yang ada tonsillitis, teeth, okay, dia akan boleh menyebabkan penyakit dekat jantung. Kita panggil apa nama dia? Daripada darah tu. Sebab tu kalau perasan orang yang cabut gigi, dia akan tanya sejarah-sejarah ada penyakit jantung atau sebagainya, sebab takut benda tu boleh efek jantung dia. Okay? Streptococcus tu infective endocarditis kita panggil. Maknanya carditis tu cardiac punya inflammation lah, carditis, infective endocarditis. Ada endocardium tu maknanya dalam kita punya jantung tu punya line endocardium tu boleh infection dari start asal dia daripada tooth extraction sebagai contohnya. Okay, maknanya the focal infection lah. Daripada local dia boleh spread to other parts of body. Daripada gigi dia boleh pergi ke jantung. Okay.
Host resistance determines extent of infection. Jadi sangat pentinglah kita punya resistance ni untuk mengelakkan daripada infection. So what is primary infection? Primary infection is an acute infection that causes initial illness. Okay. Benda yang menyebabkan illness itulah yang mula-mula kita dapat tu. Secondary infection pula adalah caused by opportunistic pathogen after primary infection has weakened host immune system. Contohnya pneumonia or bronchitis may develop after the common cold. Bila kita kena common cold, immunity kita jadi rendah disebabkan disease tu. Secondary infection ni dia mengambil peluang opportunistic, maknanya disebabkan immunity kita rendah, ada pathogen lain yang datang dan dia akan menyebabkan sama ada pathogen lain atau pathogen itu sendiri akan pergi ke tempat yang lain dalam badan kita untuk menyebabkan penyakit yang lain pula. Subclinical infection does not cause any noticeable illness in host. Example of 90% of polio infections are asymptomatic. Bila kita sebut subclinical, dia tak ada symptoms or signs. Maknanya dia tak ada, dia asymptomatic tetapi benda tu ada dalam badan kita. Okay, spread of infections. Reservoirs of infection ni ada 3. Reservoirs ni maknanya kita kata dalam bahasa mudahnya, dalam bahasa Melayu adalah tempat storage infection tu lah. Tempat storage microorganism tu. Okay. Microorganism tu duduk kat mana? Okay. Kita ada human reservoir, animal reservoir and non-living reservoir. Human reservoirs ni adalah infected individuals who may or may not present disease lah. Okay. Dia tak ada present disease, maknanya dia mungkin ada disease atau mungkin tak ada disease. Okay, tetapi benda tu ada dalam badan human tersebut. Carriers are infected individuals without any sign or symptoms of disease. AIDS, polio and gonorrhea. Animal reservoir adalah zoonoses are the disease that occurs primarily in wild and domestic animals. About 150 different zoonoses are known: rabies, anthrax and Lyme disease. Non-living reservoir, 2 major sources are soil and water. Dalam soil kita ada Clostridium tetani and botulinum, and water kita ada Vibrio cholera and Salmonella typhi. Okay, so basically ini adalah kita panggil tempat-tempat dia, asal dia lah, ataupun bukan asal, tempat dia menginap. Human ni kalau manusia, animal ni binatang, non-living ni soil and water. Maknanya benda tu kat mana kita boleh dapat nampak benda tu. Okay, daripada mana kita dapat benda tu? Daripada mana? From where we got the disease. Okay, human carrier, sebagai contohnya kes typhoid Mary, yang mana dia ada kes, dalam kes ni, Mary Mellon ni, dia menyebabkan disease dalam satu dekat hospital lah. Disebabkan dia membawa penyakit tersebut. Okay, human carrier, maknanya human tu yang carry pathogen tu. Human carriers play an important role in the spread of such diseases. Banyaklah. AIDS, diphtheria, typhoid, fever, hepatitis, gonorrhea, COVID-19, amoebic dysentery and streptococcal infections, etc. etc. Human sangat banyak. And transmission of disease, tu pula apalah. The causative agents of disease can be transmitted from reservoir of infection, okay, daripada mana dia datang, to a susceptible host by 3 principal road. Ada 3 road dia boleh transmit. Nama contact, vehicles and vectors. Okay. Okay, transmission of disease ni reservoir lah. Contohnya manusia, human, zoonosis and kita panggil non-living. Okay, soils and water. Okay, so dalam badan, dalam ketiga-tiga organism ni ada pathogen tersebut, microorganism. Okay, dan agent ni akan sama ada dia akan pergi ke vector, duduk dalam contohnya penyakit penyakit denggi, nyamuk Aedes tu adalah dia punya vektor pembawa dia. Ataupun dalam makanan, contohnya makanan tercemar, ataupun direct contact, maknanya daripada manusia terus ke manusia, macam COVID, dia tak pergi, dia boleh daripada manusia terus pergi ke manusia, dia tak singgah mana-mana. Okay, yang lain ni dia macam singgah lah. Okay, ataupun droplet, dia pergi ke udara dulu. Direct contact ni macam orang yang kissing ke cium, ataupun sexual intercourse. Okay, and then kita ada airborne daripada udara. Dan dikatakan COVID ni sekarang boleh duduk dalam airborne juga. Maknanya dia boleh kekal dalam udara tu dan pergi ke tempat lain. Kalau droplet ni dia melalui cecair halus tu. Kalau airborne tu dia boleh duduk dalam udara tu, dan dia boleh pergi ke tempat lain mengikut udara tu bawa ke mana lah. And then last sekali, portals of entry akan masuk lah.
ke kawasan host yang mungkin dapat disease tu, sama ada melalui mulut, telinga, kulit, ataupun injection, sexual intercourse ke. Okay, so banyak tempat dia boleh masuk. Okay, transmission of disease, kita pergi satu persatu. Contact transmission, maknanya ada contact. Maknanya ada persentuhan. Okay, spread by direct contact, indirect contact ataupun droplet transmission. Okay, droplet transmission. Kalau yang bersentuhan tu direct lah. Indirect ataupun droplet. Okay, direct contact transmission, person to person transmission. No intermediate object is involved. Tak ada orang tengah. Contohnya touching, kissing and sexual intercourse. Indirect contact transmission pula adalah agent is transferred via a non-living object. Okay, contohnya towel, okay, utensil yang tak sudu, garpu, thermometer, stethoscope, bedding, clothes bunny and syringes. Dia boleh kita kata berada di objek-objek sekeliling lah. Dia boleh berada di situ sebelum masuk ke susceptible host. And then we've got droplet transmission. Microbes are spread in mucous droplet that travel short distances, less than 1 meter. Sneezing, bila kita bersin, daripada cecair-cecair halus tu, dia boleh pergi ke orang yang lain. Coughing, talking and laughing. And then vehicle transmission, dia ada, kita panggil transport lah. Okay? Transmission of disease via medium such as water, food, air, blood, body fluids and intravenous fluids. Dia ada pengantara. Kita ada waterborne transmission disebabkan water and airborne transmission spreads of agent by droplets in dust that travel more than 1 meter to host. Dia pergi jauh lah. Okay. And then ada vectors. Vectors ni kita panggil binatang lah. Binatang kecil selalunya. Animals that carry disease from one host to another. Arthropods, contoh insects are most important animal vectors. Contoh paling mudah adalah penyakit dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Okay. Sebab nyamuk Aedes tu dia bawa virus dengue tu. Okay. So virus dengue tu itulah virus dia. Kan. Virus dia dengue tu. Aedes tu adalah vektor dia. Mechanical transmission, passive transport of pathogens on insect's body. Biological transmission, pathogen spends parts of its life cycle in the vector. Mechanical ni dia tak ada maknanya dia tak breed lah benda tu dalam binatang vektor tersebut. Dalam biological tu, benda tu life cycle dia dalam vektor tu sendiri. Okay. Portals of exit, site at which microbes leave body. Most common exit portals are resp and GIT. Respiratory tract, exit in discharges, mucous droplets from nose and mouth, transmission by coughing, sneezing, spitting, etc. Contoh penyakit TB, influenza, pneumonia, common cold, measles, mumps, scarlet fever and meningococcal meningitis. GIT pula exit in feces or saliva, dalam tai ataupun ileo. Okay. Contohnya dalam tai ada amoeba, poliovirus, kolera, typhoid fever, salmonella, shigella and many helminths. So contohnya makanan yang tercemar dengan contoh tangan kan, kita tak basuh lepas buang air sebagai contoh. Benda tu adalah daripada ni lah asal dia. Saliva, rabies virus, herpes simplex. Rabies ni itu penyakit anjing gila. Anjing gila tu yang boleh menyebabkan daripada ileo dia lah. Ileo dia tu, gigitan dia tu daripada ileo tu boleh menyebabkan virus tersebut. Dia exit daripada ileo anjing tu sendiri. Okay. And then ada portals of exit. Selain daripada itu ada urogenital tract, exit secretion or urine. Penis and vagina, contohnya orang yang buat sexual intercourse. Contoh penyakit HIV, okay, daripada STD, dia salah satu daripada STD, gonorrhea, penyakit STD juga, herpes simplex. Ini semua STD punya lah, sexually transmitted disease, penyakit yang boleh berjangkit melalui sexual intercourse. And then daripada urine, daripada air kencing ada brucellosis and typhoid fever. Skin and wound infection, penyakit juga boleh berjangkit melalui skin. Tapi in general sebenarnya skin ni dia nak berjangkit dia mesti ada luka lah, selalunya luka ataupun ada kita panggil tear wound yang terbuka. Okay? Sebab tu kalau kita ada luka, kita kena cepat-cepat bersihkan sebab takut benda tu boleh spread masuk tu dan keluar tu. Sebab dia bila kita luka, kita punya blood vessel tu terdedah. Dan dia bahayalah, daripada tu kita mungkin boleh dapat disease tu
Dan disease tu bila kita contact pegang orang lain pun mungkin boleh dapat benda tu juga kalau ada portal of entry. Okay. Blood transmission through insects, needles and syringes. Insect, malaria, yellow fever and Lyme disease. Okay. Daripada blood. Okay. And then needles, AIDS and hepatitis B. Sebab tu suntikan jarum tu sendiri boleh transmit pathogen tu melalui blood lah. Disebabkan oleh insect ataupun needles. Nosocomial. Kita panggil nosocomial ni adalah, tadi saya dah cerita sikit kan, dia sentuh pasal nosocomial or hospital co-infection. Nosocomial ni datang daripada word Greek untuk makna dia hospital. Infections acquired at a healthcare facility. Macam saya cakap, sebenarnya hospital klinik adalah tempat spread of infection yang paling tinggi lah, paling besar. Sebabnya orang yang berpenyakit semua duduk dalam tu. Jadi susceptibility to the disease is high. According to Center for Disease Control, 5 to 15% of all hospital patients acquired nosocomial infection. At least 100,000 deaths in US from nosocomial infection every year. Apa faktor yang menyumbang kepada nosocomial infection ni? What variety of microbes in hospital environment? Saya cakap, weakened or immunocompromised patient. Patient yang masuk tu bukanlah patient yang sihat. Bila bukan patient yang sihat, immunity dia adalah rendah. Contohnya penyakit HIV ataupun apa-apa penyakit pun, time dia punya immunity rendah, maka susceptibility to the disease is high. Is higher, dia lagi tinggi berbanding orang yang kat luar. So chain of transmission mainly through direct or indirect contact. Macam mana dia boleh dapat benda tu? From healthcare workers to patient, okay, daripada doktor tu sendiri ataupun nurse, from patient to patient, okay, ataupun from mites, catheters, needle, dressing, bags, wheelchairs, alatan-alatan yang dekat situ, ataupun airborne transmission. Okay, sebab tu tak digalakkan bawa kanak-kanak pergi ke hospital. Kanak-kanak ni antara golongan yang kita panggil immunity dia rendah, ataupun orang-orang tua. Okay, lagi-lagi dalam musim COVID ni, benda tu mudah merebak dan boleh menyebabkan dijangkiti oleh penyakit tersebut. So, important nosocomial pathogens. Apa common nosocomial pathogens? Normal microbiota, many are opportunistic pathogen. Macam kita dah cakap sebelum ni, okay, microbiota ni dalam keadaan tertentu, dia boleh menyebabkan penyakit disebabkan environmental factors yang preferred oleh pathogen tersebut. Antibiotic resistance very high due to the use of antimicrobials in healthcare facilities. Macam mana yang kita tahu, dekat hospital ni kita treat patient using antibiotics. Antibiotics ni, kalau kita perasan, apa yang dimaksudkan resistant, makna dia pathogen ni boleh lawan pada antibiotik tu. Dia boleh resist antibiotik tu. Bila pathogen ni dah lama-lama dia kenal, dia asyik ditreat oleh antibiotik tu, maka dia akan develop diri dia, dia akan develop upgrade diri dia untuk resist kepada antibiotik tersebut. Okay. Sebab tu kalau kita perasan kenapa certain doctors dekat hospital ataupun klinik swasta tak menggalakkan untuk penyakit-penyakit yang tak memerlukan antibiotik, kita tak bagi antibiotik. Sebab bila penggunaan antibiotik itu terlalu tinggi, maka kita boleh katakan pathogens tu dia akan develop resistant. Dia akan dah biasa dengan antibiotik tu, dia akan up level dia untuk resist kepada antibiotik tersebut. Bila antibiotik tu tak boleh nak guna, kita kena guna antibiotik yang lain, lebih costly, lagi mahal, dan juga lebih susah nak dapat. So that's why the usage of antibiotics tu adalah salah satu punca kepada nosocomial pathogens juga. Okay. Principal microorganism used to be gram-positive microbes. Today most are gram-negative. Contoh yang paling banyak menyebabkan nosocomial ni adalah gram-positive dan juga gram-negative. Okay, dulu-dulu gram-positive, sekarang ni adalah most gram-negative. Enterobacteria, over 40% of infection, the E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter. Okay, asal dia ni sebenarnya adalah normal, tapi disebabkan immunity patient tu rendah dan faktor-faktor yang lain, dia akan boleh menyebabkan infection. Okay, percentage infection tu disebabkan pathogen, Staph aureus 11%, fungi 10%, fungi disebabkan Candida albicans and others, Enterococcus and Pseudomonas aeruginosa. Okay, macam mana kita nak control nosocomial infection ni? Aseptic technique. Maknanya setiap teknik ataupun prosedur kita lakukan, make sure dalam keadaan asepsis lah. Okay.
careful handling and disposal of contaminated material, frequent and adequate hand washing, proper infection control training of staff, okay, isolation ward and rooms untuk penyakit-penyakit yang bahaya, yang berjangkit dia sangat-sangat teruk, contohnya seperti HIV yang kita tahu berbahaya, ataupun COVID-19, kita tak duduk ward dalam pesakit yang yang lain-lain lah, dia ada special ward ataupun rooms. Avoid unnecessary antibiotic prescription, macam saya jelaskan tadi. Avoid unnecessary invasive procedure, regular disinfection of respirators and humidifiers and maintenance of autoclaves, use disposable and sterile supplies, and infection control committee. Okay. Emerging infectious disease. Emerging ni penyakit yang emerge, yang semakin kita panggil menular. Okay. EID or new or changing, showing an increase in incidence in the recent past or potential to increase in the near future. Dia ada potential untuk emerge. Caused by a virus, bacteria, fungus, protozoa or helminths. Several criteria are used. Okay, symptoms, apa yang kriteria kita nak classify dia sebagai emerging? Symptoms are clearly distinctive from all other diseases. Some are recognized because improved diagnostic techniques allow the identification of new pathogen. Others are identified when a local disease becomes widespread, a rare disease becomes common, a mild disease becomes more severe, or an increase in lifespan permits a slow disease to develop for identifying an emerging infectious disease. Okey, ini contoh-contoh emerging infectious disease yang kita ada. Okey, daripada bakteria, fungi, protozoa, viruses yang ni latest sekali apa? COVID-19 lah. Dia asal daripada SARS associated sebenarnya, coronavirus ni. Okay, dia develop COVID-19, dah emerge dah pun, bukan potential, dah emerge dah pun. So penyakit-penyakit yang lain ni juga adalah kita panggil pada tahun-tahun yang lepas ni, dia merupakan emerging infectious disease. Maknanya widespread dia tu tinggi, potential untuk infect tu sangat tinggi. Okay, alright. So epidemiology, okay, kita dah bercerita tentang macam mana apa tu host, susceptible host, transmission of the disease, dan kita pun dah tahu apa tu emergent disease, macam mana seseorang tu dapat penyakit, apa itu nosocomial infection, dan daripada macam mana normal microbiota tu boleh jadi infective pathogen. Okay, so epidemiology ni pula adalah a study when or where disease occur and how they are transmitted in population. Bila kita bercerita tadi adalah berkenaan dengan individual, mana-mana penyakit tu boleh transmit daripada contohnya individual kepada individu yang lain, dan macam mana penyakit tu develop dalam individu tersebut, portal of entry, portal of exit. Okay, yang epidemiologi ni pula adalah contoh yang terbaik sekarang adalah juga COVID-19. Macam mana benda tu berkembang dalam satu population. Epidemiologi ni adalah study of disease in population, dalam masyarakat, bukannya individual. Okay, epi itu adalah upon, demos itu adalah people, ology itu adalah science. Epidemiology the science which deal with what fall upon people in a community. It bridge between biomedical, okay, biomedical ni kita boleh kata individual, social, maknanya ada hubungan antara orang dengan orang, population, and behavioral sciences. Okay. So who is an epidemiologist? Orang yang pakar epidemiology kita panggil epidemiologist. A professional who strives to study and control the factors that influence the occurrence of disease or health-related conditions and events in the specified population and societies. Ini yang saya nak highlightkan. Specified populations and societies. Has an experience in population, thinking and epidemiologic methods. Epidemiologic methods, bila kita nak treat disease dalam population, tak sama cara dia kita nak treat disease dalam individual. Dalam treat disease population, sebagai contohnya adalah dalam COVID-19, bila kita nak individual, kita nak treat orang yang ada COVID-19 disease, kita akan bagi antiviral ataupun antisymptomatic untuk demam dia, batuk dan sebagainya lah, kita bagi symptomatic treatment. Okay. Tetapi untuk mengelakkan dia menjangkiti kepada orang sekeliling, okay, ataupun untuk mengurangkan disease tu dalam community, apa cara kita nak elakkan benda ni? Itulah yang ada hand washing, social distancing, vaksin, kita ada memakai pelitup muka, okey, dan isolate, kita panggil penjarakan sosial. Okey, that is the knowledge of epidemiology untuk mengelakkan penyakit itu. Okey,
berkembang dalam population, okay, dan macam mana kita mengkaji penyakit tu, karakter dia dalam community. Okay, so epidemiologist ni must be knowledgeable lah about public health and causal interference in health. Sangat baik. Contoh yang kita ada sekarang adalah macam contoh COVID-19, yang mana epidemiologist kita adalah public health specialist yang ada dekat KKM tu. Kalau kita perasan selalu macam DG kita, Tan Sri Nur Hisham tu, dia asal adalah surgeon, tapi baru-baru ni dia dah dapat kita panggil ijazah kedoktoran doktoran falsafah dalam bidang kesihatan awam, disebabkan keupayaan dia untuk mengawal COVID-19 ni punya case lah, sebagai as a leader. A leader ni maknanya perlu ada ilmu pengetahuan dalam public health jugalah. Dan juga dibantu oleh dia punya pembantu-pembantunya yang semuanya adalah public health specialist. Okay. Right, types of epidemiological investigation. Okay, dalam epidemiology ni dia ada type dia lah. Bila you all masuk nanti tajuk occupational epidemiology and disease, okay, dalam tahun 2 atau tahun 3, tak silap saya, you all akan belajar in detail lah. Right. Descriptive epidemiology ni adalah retrospective studies that collect data on disease occurrence. Okay. Descriptive ni description, maknanya kita just collect data aje, kita tak analyse pun data tu. Okay. Jadi kita akan datangkan dengan percentage lah sebagai contohnya. Okay. Analytical ni kita tak, descriptive ni kita tak pergi kepada apa causal factor dia, apa risk factor dia. Tak, kita hanya mengkaji pasal disease tu sahaja dalam community. Okay. And analytical epidemiology pula adalah analyzes a disease to determine its probable cause. Bila kita nak tahu cause dia, determinant dia, risk factor dia, kita guna analytical epidemiology. Okay, contoh deskriptif ni tadi adalah contohnya macam case cross-section study lah. Dalam analytical ni ada case control dengan cohort. Case control ni look for factors that present disease, compare sick individuals to healthy individuals. Mana cohort method ni study two population, one that has been exposed to a certain risk factor and group control is not exposed to risk factor. Okay, case control ni macam ni lah. Bila you ada orang dalam satu community tu ada orang kena penyakit keracunan makanan, okay, you dah dapat case lah, orang yang kena racun dengan orang yang tak kena racun makanan. Ada you nak kaji apa sebab orang ni kena keracunan makanan, you pun kajilah history dia, factors that precede the disease. Oh, orang ni makan gerai kat luar, orang ni tak makan gerai kat luar. So daripada situ you analyse, you dapat tahu, oh, orang yang kena sakit keracunan makanan ni adalah orang yang makan kat luar, yang tak sakit ni adalah orang yang tak makan kat luar, makan kat rumah. That is a case control. Cohort ni dia terbalik. Okay, you kaji dua population type. Okay, daripada risk factor, contohnya saya nak kaji apakah kesan orang yang makan dekat luar dengan orang yang tak makan kat luar. Ada beza tak? So you pun buat kajian-kajian, orang yang makan kat luar ni lagi senang dapat penyakit disease pada orang yang tak makan kat luar. Okay, maknanya asal dia daripada dua perspektif yang berbeza. Okay, maknanya kita analyse, ada cause, ada disease. Ada disease, ada cause. Okay, case control daripada disease kita cari cause. Mana kalau cohort daripada cause kita nak tengok dia boleh disease ataupun tidak. Okay, in experimental epidemiology, eksperimen lah. Contohnya bila kita dah tahu cause dia, kita pun nak tahu, kena bagi vaksin ni supaya penyakit ni tak berjangkit ke komuniti. Berkesan ke tak vaksin ni? Itu adalah eksperimen. Maknanya kita dah melibatkan intervention, kita dah melibatkan control method, kita panggil experimental epidemiology. Okey, apa kepentingan epidemiology ni? Penting ke? Purposes of epidemiology to investigate nature, extent of health-related phenomena in the community. Kita nak tahulah penyakit mana yang sedang merebak, outbreak ataupun berkembang dalam sesuatu. What is the problem in the community? Kena ada epidemiology study. To study natural history and prognosis of health-related problem. Kita nak tahu causal factors dia, apa risk factor dia, and then baru kita boleh dapat tackle kan, macam mana nak atasi benda tu, how to prevent the disease. To identify causes and risk factors. To recommend or assist in application of evaluate best intervention and to provide foundation for public policy. Contoh yang paling baik kita boleh applykan adalah dalam kes COVID sendiri. First kali kita nak tahu nature benda ni dalam community. Bila kita tahu, oh penyakit ni sangat-sangat mudah berjangkit dan priority. Yang kedua kita nak tahu history dia, daripada mana, macam mana dia develop.
Causes and risk factor. Oh, kita pun dah tahu risk factor dia adalah kalau kawasan tu kita panggil confined space ataupun tak ada penjarakan sosial ataupun orang tu ada penyakit simptom demam, dia boleh merebak kepada orang yang lain. Okay. And then macam mana kita nak intervene? Okay. Preventive cara dia, buat penjarakan sosial, basuh tangan, pakai sanitization. Okay, sanitizer. And then pakai pelitup muka. And then provide foundation for public policy. Daripada situlah berkembangnya public policy. Maknanya, okay, orang tak boleh rentas negeri. Okay, maknanya kena denda ikut akta berjangkit, penyakit akta berjangkit. Okay, so that is the purpose of epidemiology. Maknanya kita nak selamatkan atau kita nak control, kita nak tackle disease tu dalam community.